ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے، اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، دشمن نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بدتر، رہبر نہ ملے گا تمہیں قرآن سے سبحان بدتر۔ اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم محفل غوث اعظم میں بیٹھے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو بندہ غوث اعظم کی محفل میں بیٹھتا ہے وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو سرکار غوث اعظم کا نام لیتا ہے آسمان پر فرشتے اس کا نام لیتے ہیں۔ جو سرکار غوث اعظم کا ذکر کرتا ہے آسمان پر فرشتے اس کا ذکر کرتے ہیں۔ پیروں کے آپ پیر ہیں یا غوث المدد، اہل صفا کے میر ہیں یا غوث المدد، صدقہ رسول پاک کا جھولی میں ڈال دو، ہم قادری فقیر ہیں یا غوث المدد۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر شریف پر ہماری جماعت کا وہ عظیم الشان باوقار عالم دین، پیر طریقت، رہبر شریعت، حضرت والا درجت، حضرت العلامہ حضرت علامہ الشاہ عبد الحمید صاحب قبلہ حبیبی مد ظلہ العالی و نورانی منبر شریف پر موجود ہیں۔ حضرت کی دعاؤں کو لے کر بس تھوڑی دیر سادگی کے ساتھ چند باتیں آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ چونکہ تقریر ہو چکی ہے اور میرے کھانے کو پر میرے بیٹے نے کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بس تھوڑی دیر جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے بس اسی تعلق سے کچھ باتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم کا ہم پر اور آپ پر اتنی احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں کہ ہم پروردگار عالم کے احسانات کو گنتے گنتے تھک جائیں گے، مر جائیں گے، کیلکولیشن کا نظام فیل ہو جائے گا، ہند سے ختم ہو جائیں گے، مگر ہم اپنے رب کے احسانات کو شمار ہی نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم اپنے پروردگار کے احسانات کو گن ہی نہیں سکتے، اتنے احسانات ہیں میرے رب کا ہم پر اور آپ پر۔ لیکن تمام احسانوں میں پروردگار عالم کا ہم پر اور آپ پر جو سب سے بڑا احسان ہے وہ یہ ہے کہ میرے رب نے ہمیں اور آپ کو تمام مخلوقات میں سے چن کر کے انسان بنا دیا۔ کیا بنایا؟ پورا مجمع بولے، کیا بنایا؟ جسے اپنے انسان ہونے پر شک نہ ہو وہ خاموش، شک نہ ہو وہی بولے گی۔ کیا بنایا ہے؟ پیچھے والے بولے انسان بنایا۔ توجہ چاہوں گا حضرت حلیم حاضر صاحب قبلہ، انسان بنایا۔ آپ سوچیں، غور کریں، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں، یہ میرے رب کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے جو میرے رب نے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ اگر میرا پروردگار ہمیں کوئی جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ میرا رب ہمیں کوئی پرندہ بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟ میرا رب ہمیں کوئی کیڑا اور مکوڑا بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے؟
मेरा रब अगर हमें कोई मक्खी और मच्छर बना देता तो हम क्या कर लेते, लेकिन ये मेरे परवरदिगार का एहसान है कि मेरे रब ने हमें जानवर नहीं बनाया, परिंदा नहीं बनाया, कीड़ा और मकोड़ा नहीं बनाया, मक्खी और मच्छर नहीं बनाया, बल्कि मेरे रब ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बना। और फिर इंसान बनाने के बाद मेरे रब ने हमें और आपको एक मकाम अता फरमाया, हाँ, सुभान अल्लाह। एक एजाज अता फरमाया, एक इनाम अता फरमाया। एजाज क्या दिया मेरे रब ने? परवरदिगार आलम ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान बनाकर, इंसानों में अशरफुल मखलूकात बनाकर पूरी कायनात का इमाम बना, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात का इमाम बना दिया। और आगे बढ़े, मेरे रब का पहला एहसान कि मेरे रब ने हमें और आपको क्या बनाया? इंसान बनाया। और एक एहसान मेरे रब ने खास तौर पर हम पर और आप पर किया। पहला एहसान कि इंसान बनाया। इंसान दुनिया में बहुत है, कितने हैं, कितने चले गए, कितने कयामत तक आएंगे। बहुत इंसान है, जगह जगह इंसान, नगर नगर इंसान, शहर शहर इंसान, कस्बा कस्बा इंसान, गांव देहात इंसान, मशरिक में देखो तो इंसान, मगरिब में देखो तो इंसान, शुमाल में देखो तो इंसान, जुनूब में देखो तो इंसान, हर तरफ इंसान ही इंसान। अगर कोई हिंदू है तो वो भी इंसान, मुस्लिम है वो भी इंसान, ईसाई है वो भी इंसान, यहूदी है वो भी इंसान, पारसी है वो भी इंसान, रावजी है वो भी इंसान, कादियानी है वो भी इंसान, वहाबी है वो भी इंसान, देवबंदी है वो भी इंसान, सुलहकुल्ली है वो भी इंसान। हर तरफ इंसान ही इंसान। मगर मेरे परवरदिगार का हम पर और आप पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि मेरे रब ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान बनाकर, इंसानों में अशरफुल मखलूकात बनाकर, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा फरमाकर मेरे रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। मेरे रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। ये मेरे रब का सबसे बड़ा एहसान कि उस रब ने हमें और आपको क्या बनाया? सारे लोग बोले क्या बनाया? इंसान के साथ साथ मेरे रब ने क्या बनाया? मुसलमान बनाया। और आगे बढ़े, देखे अजमत इंसान, फिर बताऊंगा गफलत इंसान। तवज्जो चाहता हूँ और फिर अजमत गौसे आजम की झलक भी इसी में पेश करने की कोशिश करूंगा। तवज्जो चाहूंगा। इंसान बनाने के बाद परवरदिगार आलम ने कहा मेरे बंदो, अब जरा तुम अपनी आमद पर, अपनी खिलकत पर, अपनी बीसत पर गौर तो करो कि मैंने तुम्हें बनाया है तो किस तरीके से बनाया है। मेरे बनाने का अंदाज क्या है, मेरे बनाने का तरीक़ाकार क्या है। मैंने कहा मौला कहाँ देखूं? परवरदिगार आलम ने कहा मेरे बंदो जरा गौर करो, मैंने कायनात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज क्या था, और जब मैंने तेरी जात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज और तरीक़ाकार क्या था। मैंने कहा मौला कहाँ देखूं? परवरदिगार आलम ने कहा मेरे बंदे कुरान की तिलावत करो, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो, उसका तर्जमा पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कायनात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज क्या था, और जब मैंने तेरी जात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज और तरीक़ाकार क्या था। जब मैंने कुरान की तिलावत की, परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूला लहू कुन फयकून। जब भी मैंने कायनात में किसी शय को पैदा करने का इरादा किया तो मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो बनती चली गई। मैंने कुन का इशारा किया, जमीन बन गई। मैंने आसमान को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून आसमान बन गए। मैंने जमीन पर नबातात जमादात को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर लहराने लगे। मुझे मैंने जमीन पर जानवर चौपाए चरिंदे परिंदे को पैदा करना
पैदा होकर जमीन पर चलने लगे। मैंने जमीन पर पहाड़ों को खड़ा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर जमीन पर सीना तान कर खड़े हो गए। मैंने जिन्नातों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, वो आग से पैदा होकर चलने लगे। मैंने फरिश्तों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, वो नूर से पैदा होकर मेरी इबादत में लग गए। मैंने चांद सूरज सितारों को पैदा करना चाहा, मैंने कुन का इशारा किया, फयकून वो पैदा होकर चमकने और दमकने लगे। लेकिन मेरे बंदो, जब तुम्हें बनाने की बारी आई तो मैंने तुम्हें कुन के इशारों से नहीं बनाया, बल्कि खलक़तहू बियदैया, मैंने पूरी कायनात बनाई तो कुन के इशारों से। और जब तेरी जात बनाने की बारी आई तो मैंने तुझे कुन के इशारों से नहीं, बल्कि अपनी कुदरत के हाथों से मैंने तुझे बनाया है। अपने दस्ते कुदरत से मैंने तुझे बनाया। सुभान अल्लाह। कायनात को मैंने लफ्ज़े कुन से बनाया और मेरे बंदो मैंने तुझे अपनी कुदरत के गुण से बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और फिर बनाने के बाद मैंने तुझे ऐसा सजाया, ऐसा संवारा, ऐसा सींचा, ऐसा हसीन बनाया। मैंने तुझ पर अपनी कुदरत के ऐसे नजारे दिखाए कि मैंने तुझे पूरी कायनात में बेमिसलो बेमिसाल बनाया। परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदो जरा देखो, मैंने कायनात में सिर्फ तुम्हें नहीं पैदा किया, बल्कि मैंने बेशुमार इंसानों को पैदा किया, अनगिनत इंसानों को पैदा किया। लेकिन मेरी कुदरत को देखो, आंखें मैंने सबकी एक जैसी बनाई, नाक मैंने सबकी एक जैसी बनाई, कान मैंने सबके एक जैसे बनाए, लबो रुखसार मैंने सबके एक जैसे बनाए, हाथ मैंने सबके एक जैसे बनाए, पाँव मैंने सबके एक जैसे बनाए। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी को 2 आंख दिया हो तो किसी को 4 आंख दिया हो, किसी को 2 पैर दिया हो तो किसी को 4 पैर दिया हो, किसी को 2 हाथ दिया हो तो किसी को 1 हाथ दिया हो। मेरे बंदो, मेरे बनाने का अंदाज देखो, मेरी कुदरत के निजाम को देखो। मैंने आंखें सबकी एक जैसी बनाई, कान मैंने सबके एक जैसे बनाए, लबो रुखसार मैंने सबके एक जैसे बनाए, हाथ मैंने सबके एक जैसे बनाए, पाँव मैंने सबके एक जैसे बनाए। लेकिन मेरे बंदो देखो, एक जैसा बनाने के बाद भी मैंने किसी को एक दूसरे से मिलने नहीं दिया, एक दूसरे की तरह लगने नहीं दिया। क्यों? कि पता भी चले कि बाप कौन है, बेटा कौन है, माँ कौन है, बेटी कौन है, बहन कौन है, बीवी कौन है। और मेरे बंदो, मैंने सिर्फ शक्ल से शक्ल को मिलने नहीं दिया, बल्कि मेरी कुदरत के निजाम को देखो। मैंने एक दूसरे के अकल से अकल को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे के ख्याल से ख्याल को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की सोच से सोच को मिलने नहीं दिया, मैंने एक दूसरे की फिक्र से फिक्र को मिलने नहीं दिया। अरे बाप की सोच और है तो बेटे की सोच और है, माँ की सोच और है तो बेटी की सोच और है, शौहर की सोच और है तो बीवी की सोच और है। परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदो, मैंने तुम्हें इस तरीके से बनाया कि एक जैसा बना करके भी तुम्हें एक दूसरे से मिलने नहीं दिया और एक दूसरे की तरह लगने नहीं दिया। मेरे बंदो गौर करो, मैंने तुम्हें बनाया, सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि इस कायनात में तुम नजर दौड़ाओ, मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत परिंदों को भी बनाया, मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत जानवरों को भी पैदा किया, सुभान अल्लाह। मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत पहाड़ों को भी पैदा किया, मैंने बड़े हसीनो जमील खूबसूरत दरिया और समुद्रों को भी पैदा किया। कायनात में किस्म किस्म की खूबसूरत चीजों को मैंने बनाया। सब कुछ बनाने के बाद भी न तौरेत में, न इंजील में, न ज़बूर में, न कुरान में, न दीगर सहायत में कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने चांद को हसीन बना दिया, मैंने सूरज को हसीन बना दिया, मैंने पहाड़ों को हसीन बना दिया, मैंने फूलों को हसीन बना दिया, मैंने जानवरों को हसीन बना दिया, मैंने परिंदों को हसीन बना दिया। कहीं भी मैंने ये नहीं कहा कि मैंने इसे हसीन बना दिया। लेकिन मेरे बंदो, तुम्हें बनाने के बाद मैं खामोश ना रहा, बल्कि मैंने कुरान में ऐलान
ऐलान कर दिया, और सिर्फ ऐलान ही नहीं बल्कि कसमें उठा उठा कर मैंने कहा, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। मुझे तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूरे सीना की कसम, महबूब तेरे शहर की गलियों की कसम, मैंने पूरी कायनात को हसीन बनाया है और इंसानों को हसीन नहीं बल्कि हसीनों का सरदार बना दिया है। हम मुसलमान हैं, हमारा रहनुमा कुरान है, इसमें जो कुछ है हमारा दीन है, हमारा ईमान सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, दुश्मन न मिलेगा तुम्हें शैतान से बदतर, रहबर न मिलेगा तुम्हें कुरान से सुभान बेहतर। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रात, ये हमारी और आपकी खुशनसीबी है कि हम महफिल गौसे आज़म में बैठे हैं। याद रखिएगा, जो बंदा गौसे आज़म की महफिल में बैठता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करता सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो सरकार गौसे आज़म का नाम लेता है, आसमान पर फरिश्ते उसका नाम लेते हैं। जो सरकार गौसे आज़म का जिक्र करता है, आसमान पर फरिश्ते उसका जिक्र करते हैं। पीरों के आप पीर हैं या गौस अल मदद, अहले सफा के मीर हैं या गौस अल मदद, सदका रसूल पाक का झोली में डाल दो, हम कादरी फकीर हैं या गौस अल मदद। हज़रात, आप देख रहे हैं कि मिंबर शरीफ पर हमारी जमात का वो अजीम शान बावकार आलिम दीन, पीरे तरीक़त रहबरे शरीयत हज़रत वाला दरेजत हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा अशाह अब्दुल हमीद साहब क़िबला हबीबी मद्दाज़िल्लहुल आली व नूरानी मिंबर शरीफ पर मौजूद हैं। हज़रत की दुआओं को लेकर बस थोड़ी देर सादगी के साथ चंद बातें आप हज़रात समाप्त कर रहे हैं। चूँकि तकरीर हो चुकी है और मेरे खाने को फुर मेरे बेटे ने कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस थोड़ी देर जिस आयत करीमा की तिलावत की है, बस उसी ताल्लुक से कुछ बातें हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला मजदूर करीम का हम पर और आप पर इतनी एहसानात हैं, इतने एहसानात हैं कि हम परवरदिगार आलम के एहसानात को गिनते गिनते थक जाएंगे, मर जाएंगे, कैलकुलेशन का निजाम फेल हो जाएगा, हिंद से खत्म हो जाएंगे, मगर हम अपने रब के एहसानात को शुमार ही नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम अपने परवरदिगार के एहसानात को गिन ही नहीं सकते। इतने एहसानात हैं मेरे रब का हम पर और आप पर। लेकिन तमाम एहसानों में परवरदिगार आलम का हम पर और आप पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि मेरे रब ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान बना दिया। क्या बनाया? पूरा मजमा बोले, क्या बनाया? जिसे अपने इंसान होने पर शक ना हो, वो खामोश, शक ना हो वही बोलेगी। क्या बनाया है? पीछे वाले बोले इंसान बनाया। तवज्जो चाहूंगा
मुफ्ती हलीम हाजी साहब कुल्ला इंसान बनाया। आप सोचें, गौर करें, ये कोई मामूली नेमत नहीं, ये मेरे रब की दी हुई बहुत बड़ी नेमत है हक जो मेरे रब ने हमें और आपको अता फरमाया। अगर मेरा परवरदिगार हमें कोई जानवर बना देता तो हम क्या कर लेते? मेरा रब हमें कोई परिंदा बना देता तो हम क्या कर लेते? मेरा रब हमें कोई कीड़ा और मकोड़ा बना देता तो हम क्या कर लेते? मेरा रब अगर हमें कोई मक्खी और मच्छर बना देता तो हम क्या कर लेते? लेकिन ये मेरे परवरदिगार का एहसान है कि मेरे रब ने हमें जानवर नहीं बनाया, परिंदा नहीं बनाया, कीड़ा और मकोड़ा नहीं बनाया, मक्खी और मच्छर नहीं बनाया, बल्कि मेरे रब ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंसान बना और फिर इंसान बनाने के बाद मेरे रब ने हमें और आपको एक मकाम अता फरमाया, सुभान अल्लाह। एक एजाज अता फरमाया, एक इनाम अता फरमाया। एजाज क्या दिया मेरे रब ने? परवरदिगार आलम ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान बनाकर, इंसानों में अशरफुल मखलूकात बनाकर पूरी कायनात का इमाम बना, सुभान अल्लाह। पूरी कायनात का इमाम बना दिया। और आगे बढ़े, मेरे रब का पहला एहसान कि मेरे रब ने हमें और आपको क्या बनाया? इंसान बनाया। और एक एहसान मेरे रब ने खास तौर पर हम पर और आप पर किया। पहला एहसान कि इंसान बनाया। इंसान दुनिया में बहुत है, कितने हैं, कितने चले गए, कितने कयामत तक आएंगे। बहुत इंसान है, जगह जगह इंसान, नगर नगर इंसान, शहर शहर इंसान, कस्बा कस्बा इंसान, गांव देहात इंसान, मशरिक में देखो तो इंसान, मगरिब में देखो तो इंसान, शुमाल में देखो तो इंसान, जुनूब में देखो तो इंसान, हर तरफ इंसान ही इंसान। अगर कोई हिंदू है तो वो भी इंसान, मुस्लिम है वो भी इंसान, ईसाई है वो भी इंसान, यहूदी है वो भी इंसान, पारसी है वो भी इंसान, रावजी है वो भी इंसान, कादियानी है वो भी इंसान, वहाबी है वो भी इंसान, देवबंदी है वो भी इंसान, सुलहकुल्ली है वो भी इंसान, हर तरफ इंसान ही इंसान। मगर मेरे परवरदिगार का हम पर और आप पर जो सबसे बड़ा एहसान है वो ये है कि मेरे रब ने हमें और आपको तमाम मखलूकात में से चुन करके इंसान बनाकर, इंसानों में अशरफुल मखलूकात बनाकर, मुस्तफा जाने रहमत की उम्मत में पैदा फरमाकर मेरे रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। मेरे रब ने हमें और आपको मुसलमान बनाया। ये मेरे रब का सबसे बड़ा एहसान कि उस रब ने हमें और आपको क्या बनाया? सारे लोग बोले क्या बनाया? इंसान के साथ साथ मेरे रब ने क्या बनाया? मुसलमान बनाया। और आगे बढ़े, देखे अजमत इंसान, फिर बताऊंगा गफलत इंसान। तवज्जो चाहता हूँ और फिर अजमत गौसे आजम की झलक भी इसी में पेश करने की कोशिश करूंगा। तवज्जो चाहूंगा। इंसान बनाने के बाद परवरदिगार आलम ने कहा, मेरे बंदो अब जरा तुम अपनी आमद पर, अपनी खिलकत पर, अपनी बीसत पर गौर तो करो कि मैंने तुम्हें बनाया है तो किस तरीके से बनाया है। मेरे बनाने का अंदाज क्या है, मेरे बनाने का तरीका कार क्या है। मैंने कहा मौला कहाँ देखूं? परवरदिगार आलम ने कहा मेरे बंदो जरा गौर करो, मैंने कायनात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज क्या था, और जब मैंने तेरी जात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज और तरीका कार क्या था। मैंने कहा मौला कहाँ देखूं? परवरदिगार आलम ने कहा मेरे बंदे कुरान की तिलावत करो, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करो, उसका तर्जमा पढ़ो तो तुम्हें पता चलेगा कि मैंने कायनात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज क्या था, और जब मैंने तेरी जात बनाई तो मेरे बनाने का अंदाज और तरीका कार क्या था। जब मैंने कुरान की तिलावत की, परवरदिगार आलम कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमा रहा है, इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैअन
جب بھی میں نے کائنات میں کسی شے کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ بنتی چلی گئی. میں نے کن کا اشارہ کیا زمین بن گئی. میں نے آسمان کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، آسمان بن گئے. میں نے زمین پر نباتات جمادات کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ پیدا ہو کر رہنے لگے. مجھے میں نے زمین پر جانور چوپائے دوپائے چرندے پرندے کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ پیدا ہو کر زمین پر چلنے لگے. میں نے زمین پر پہاڑوں کو کھڑا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ پیدا ہو کر زمین پر سینہ تان کر کھڑے ہو گئے. میں نے جناتوں کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا، وہ آگ سے پیدا ہو کر چلنے لگے. میں نے فرشتوں کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا، وہ نور سے پیدا ہو کر میری عبادت میں لگ گئے. میں نے چاند سورج ستاروں کو پیدا کرنا چاہا، میں نے کن کا اشارہ کیا فیکون، وہ پیدا ہو کر چمکنے اور دمکنے لگے. لیکن میرے بندو، جب تمہیں بنانے کی باری آئی تو میں نے تمہیں کن کے اشاروں سے نہیں بنایا، بلکہ خلقتہ بیدیا، میں نے پوری کائنات بنائی تو کن کے اشاروں سے. جب تیری ذات بنانے کی باری آئی تو میں نے تجھے کن کے اشاروں سے نہیں بلکہ اپنی قدرت کے ہاتھوں سے میں نے تجھے بنایا ہے. اپنے دستے قدرت سے میں نے تجھے بنایا. سبحان اللہ. کائنات کو میں نے لفظ کن سے بنایا اور میرے بندوں میں نے تجھے اپنی قدرت کے گن سے بنایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور پھر بنانے کے بعد میں نے تجھے ایسا سجایا، ایسا سنوارا، ایسا سینچا، ایسا حسین بنایا. میں نے تجھ پر اپنی قدرت کے ایسے نظارے دکھائے کہ میں نے تجھے پوری کائنات میں بے مثل و بے مثال بنایا. پروردگار نے کہا میرے بندوں ذرا دیکھو، میں نے کائنات میں صرف تمہیں نہیں پیدا کیا بلکہ میں نے بے شمار انسانوں کو پیدا کیا، انگنت انسانوں کو پیدا کیا. لیکن میری قدرت کو دیکھو، آنکھیں میں نے سب کی ایک جیسی بنائی، ناک میں نے سب کی ایک جیسی بنائی، کان میں نے سب کے ایک جیسے بنائے، لب و رخسار میں نے سب کے ایک جیسے بنائے، ہاتھ میں نے سب کے ایک جیسے بنائے، پاؤں میں نے سب کے ایک جیسے بنائے. ایسا نہیں ہے کہ میں نے کسی کو 2 آنکھ دیا ہو تو کسی کو 4 آنکھ دیا ہو، کسی کو 2 پیر دیا ہو تو کسی کو 4 پیر دیا ہو، کسی کو 2 ہاتھ دیا ہو تو کسی کو 1 ہاتھ دیا ہو. میرے بندوں، میرے بنانے کا انداز دیکھو، میری قدرت کے نظام کو دیکھو. میں نے آنکھیں سب کی ایک جیسی بنائی، کان میں نے سب کے ایک جیسے بنائے، لب و رخسار میں نے سب کے ایک جیسے بنائے، ہاتھ میں نے سب کے ایک جیسے بنائے، پاؤں میں نے سب کے ایک جیسے بنائے. لیکن میرے بندوں دیکھو، ایک جیسا بنانے کے بعد بھی میں نے کسی کو ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا، ایک دوسرے کی طرح لگنے نہیں دیا. کیوں؟ کہ پتا بھی چلے کہ باپ کون ہے، بیٹا کون ہے، ماں کون ہے، بیٹی کون ہے، بہن کون ہے، بیوی کون ہے. اور میرے بندوں، میں نے صرف شکل سے شکل کو ملنے نہیں دیا بلکہ میری قدرت کے نظام کو دیکھو. میں نے ایک دوسرے کے عقل سے عقل کو ملنے نہیں دیا، میں نے ایک دوسرے کے خیال سے خیال کو ملنے نہیں دیا، میں نے ایک دوسرے کی سوچ سے سوچ کو ملنے نہیں دیا، میں نے ایک دوسرے کی فکر سے فکر کو ملنے نہیں دیا. ارے باپ کی سوچ اور ہے تو بیٹے کی سوچ اور ہے، ماں کی سوچ اور ہے تو بیٹی کی سوچ اور ہے، شوہر کی سوچ اور ہے تو بیوی کی سوچ اور ہے. پروردگار نے کہا میرے بندو، میں نے تمہیں اس طریقے سے بنایا کہ ایک جیسا بنا کر کے بھی تمہیں ایک دوسرے سے ملنے نہیں دیا اور ایک دوسرے کی طرح لگنے نہیں دیا. میرے بندو غور کرو، میں نے تمہیں بنایا، صرف تمہیں نہیں بلکہ اس کائنات میں تم نظر دوڑاؤ، میں نے بڑے حسین و جمیل خوبصورت پرندوں کو بھی بنایا، میں نے بڑے حسین و جمیل خوبصورت جانوروں کو بھی پیدا کیا، سبحان اللہ. میں نے بڑے حسین و جمیل خوبصورت پہاڑوں کو بھی پیدا کیا، میں نے بڑے حسین و جمیل خوبصورت دریا اور سمندروں کو بھی پیدا کیا. کائنات میں قسم قسم کی خوبصورت چیزوں کو میں نے بنایا. سب کچھ بنانے کے بعد بھی
نہ توریت میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ قرآن میں، نہ دیگر صحائف میں کہیں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے چاند کو حسین بنا دیا، میں نے سورج کو حسین بنا دیا، میں نے پہاڑوں کو حسین بنا دیا، میں نے پھولوں کو حسین بنا دیا، میں نے جانوروں کو حسین بنا دیا، میں نے پرندوں کو حسین بنا دیا۔ کہیں بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ میں نے اسے حسین بنا دیا، لیکن میرے بندو تمہیں بنانے کے بعد میں خاموش نہ رہا، بلکہ میں نے قرآن میں اعلان کر دیا، اور صرف اعلان ہی نہیں بلکہ قسمیں اٹھا اٹھا کر میں نے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، محبوب تیرے شہر کی گلیوں کی قسم، میں نے پوری کائنات کو حسین بنایا ہے۔